Ghana Funche. Ade papa bi apia ha o, ade papa bi apia ha papa. Ade bi apia not my house e bi nuanom. Eye nwanwan na ye hu. Ye de free Italy na de atoa mo. O my Ghana, ye de niema bebre free Italy aba. Ye ton niema no Victoria Central Market, star number 113. Na niema ye tonton ho no ebi ne se, ye ton shoes, ye ton mpaboa, ye ton bags. Na yeton emema belt, yeton chain, ni yeton ensumade, yeton Africa designers and talent so ewo hobby. Ade biara wo pe no shop no mo obenya, na me netie bibia se impo se wo ba, na se shop no mo niema no krampo no. Enyi wa hone kan me nua, ye wo books bebre ho mo a, obetimi a oda niema no afri mo. Na se wo frɛ mo live so a me nua, wo nsa beka me. Me nua ba, me nua bema, abrantie a wotie me, akatesia, me pacho yi wasomai, na bibi ni ade bibi papa na ade free Italy dia bra mu krodua yi mu ya bese sekro wo mpabo ahye mu enti mu nyi mu aso na mu ntie number no nia edi nka ye 0745977773 or 0744-061-8665. You can get this number on the WhatsApp too. Wow. Me number just sorti bibi. Number na dia to dwa no. Enti pomodian friend tamokra. Na bra be hwe na yi wodie. We na friend say, be yi bi ma wodofo. The most precious thing you can have are memories. So why not get the best to give you the best? Is it a party, a wedding, christening, or any special event in your life that needs great memories? Tired of searching for the best? Then today is your lucky day. Let me introduce you to Kujo's Advanced Digital Video Production here in Nottingham, where our clients get the best. We will deal with the recording of your events, photographs, leaflets, and many more. These services are tailored to your needs. Don't lose out on precious memories. Contact Kujo's Advanced Digital Video Productions on 074-2453-0509. That's 074-2453-0509, or email kujovideos@yahoo.it for a quote for any event across the UK. Kujo's Productions, catering to your needs with affordable price. Yo etiefo mama kwa ba abrabo mu nsem twumedie yi so seni abri na ye no yakopɛ nsem to ani abɛhwehwem ne ye ne mo bedi nkomo ne apansa pensem ne ye de aka ye enim ene ne aye enim eho enen so abrabo mu nsem yafa yakonwa ye ne mo ebedi nkomo empenimfo a me no atna sia me no bedi nkomo yi ne otimi ni fa so he ya Mira Kwame Kranten. Nia Otwaso, Awofofie. Nia Otino Hoa, Oba Pasubampa, Asantwa. Mia Midi Jumedie, Ebremu, Midiani Resi Applegate. And ne, Asama Ebedin Rimu, and say, Anna so betra oba, Okasa, Oka. Obronisi, your native language. Okasa, Oma meditative. Okasa o papa de tete wo no eyese wo so be kire wo ba na ai se bedu abro kire he ye mu bebre wi ekra efi kasa ye de ye maamefo ne papafo ne ye ka ne ye ma de omu ntime nka eyese ebeja wo so mo nka kasa bi o mo ka ana se yese ebetete wo ne ye kasa ye ka yo mas medical ni ura una obe me mfa mbo kane ni ura na ye so ba wa wono no wo de kasa wo ka ebe kire no ana so man kra wo ko wo no no ne kasa na wo so ba no osua na yo me da se ati fo me chia mo da rade ase se wa ye da foforo bo so me foforo a ye wura mo de o muni se yese wo be ma wo ba ati o kasa anka ana se na mamre a
ukura ufiri mo na mama mre na ade ba ko ehu ni se wo ma payfo se wure fi ukuro mu aben a wo yira obedwase se wo ma ba hu ukuro kasa a oti a ba bi wo ha mudu na wo kasa a wo pese wo ka makwala ne ti ase me kai ye ba UK foforo no me pe Italian ne kapa se me ne me ma no wo a Italian ne de me ka me pese me ma no wure be fi but se o ma di me hwamo o ma dwen se o mo nka enkanka ne pani no kura de me na se me ne kasa me ka kire se me kasa no de profu ya no a o kasa me ho a me bua no because me pese me kan o ti ase ono so se si a o pese o kire se ono de o kan profu adentia me pese se o ti mi krom kasa obehu mi krom amamre onyoma bi o ha me kan obeti ase yi enye nyoma nyina na meti me de profu aka ya menye broni ya ngo me wa ha menyini ansa na metu kwan enti wade bi o ha misua buku mukura na mentimi mfa nkyerɛkyerɛ me bamu e ma na nti ase yie but se o ti mi kasa na ya wade bi o ha metimi akyerɛkyerɛ na me ka twi kasa akyerɛ na aka kasa akyerɛ no se kwa me ade we wuye ni se ya ebe ye sei bibi ti se abebuo e ade amani je ho pa enti se me pese me ba ehu abebuo se de oduru ba bi obeti mabu ba mra ya mede no mabu be obrofo mente brofo me de e ka brofo na bi a wo kwan ko brofo enko wa so bi enti ebe ye se wo be ma wo ba na den asua okrom kasa wo nimu no ade ba kwa wo fo ni bi ne ye ne se ma me ente brofo papa ente brofo se me ba so ntitwi enti ano kura aka ho man kwala no soro efi se akora ne ye bone a ekwa be na abefa so a obetia no ekwa be na abefa so a obekyerɛkyerɛ akora no enkanka se bia wo ne ti ho wo no mo ti wo na wo kyerɛ nsade wo ya mo ye no enye ade wo ya mo ye no enye da bi wo ye Bible studies a me kan twip eye npensempense mo kyerɛ wo mo kyerɛkyerɛ wo mase na mabusa mo ti ase o mo se ane efi se me pese wo hu awurade asɛm no ne fa pem enne de me pa kyerɛ masanye de sana koka se me ye de brofo a ni wo kra wo be kan no na mo sere wo asemeni and say Italian no ebi o ha me kan o mo se entafo no ba ko no Joshua de ne asie o sa papa we wo bu Italian ni ko mpa o se de no but me kan twi dia o ntimi kan kyerem se mabu twi ni ko mu se twi no me ti bu mu be enti se ye be ma ye ma eden asua de sa me de to so ni se improve be na so ba te o kasa oye bone na wotia na wotimi hu e kire no mane ye den enti me se nkwala ne bibia na se nipa wo ha me du a me ka twi metimi ga Daniel asam na me kan no te na maso obu a maso na me so no na obamu se me pese me kire sa asam na me kan no ote anas Joshua asam na me kan no te me pese obe sa me pese no obi beko e bi edu ba bi na obi o na obi yi ano a na ebrofo ma na ka te me pese edu nipa mu a obey na maka ne twi wonse meka ne twi a na kola na nya eden aba ne ho so wonse de oye ni nya no eden no wacha ntimi de me nko amadwene de bisusu se o se oba tan bia o ma okoba ana o ma ehun ukrum kasa yampa e wo so oba tan wo ma oba ehun ukrum kasa awo fi e wo se oba e wo se oba wo de okasa a wo ma me de kire wo no wo de kire wo ba na ana se ye nkura sesen me da se ba me fa kwa iso atie ne achie ne tifo nyina mommy asem edi a wa box ya me de pa wo bi so ne ka asem edi a wo ka de e ya asem hia wonim ade ba ko a ye Ghana fo ne ye ya menti ase ne se ade ntina ya fa obi kroma mamre ade ye na mamre ade a me nse se wo ye kroboni se wo ye hauseni se wo ye asantini se wo ye mfantini se wo ye bruni se wo ye anwurani se wo de ukrom kasa etreni oba ekyere oba wotumi titi akora na ekwai a opeso tete oba na ewoso na ekoba bibi se wo de brofo anata wo de German language ana wo de Italian language ana Spanish ene kropia a wo so bia wutie ye bia se wo de sakasa no etete oba wo di oba na bro misisi dwa wo di oba na bro edi entina wo di oba na bro oba be ye bibi bia na bana kwa ye boni bia se mate bi pe akora bia osi so ana wo de no nko bo nkora boni bi na wo de niema enunum yi bi ba afie
na prosifo di na chi befi prosifo di na chi befi no maame ne pese o ka che ne ba ne se akodwo ko yi ade no fa kokosi enam se maame ne ntika sa ni ntino ye ya de ne ba no kokotum wo ka akra ne ntika sa nti wo ka twi chi akra na akra ni dona mama paden am ye de akra no kokotum na paden no ne de akra no kokotum me be kroma se mi hia maame bi o Hassan Green na me ne me mai kasa ye ka twi no se ababawa wo free Ghana na mse an mo so wa ya de pa wo se wonu ne mo so wo de ne ma be kroma no mo wo so wonu ne mo pa se wa ma ne ma na nhia twi ne ma na ko ware foreigner ama chese niama ne ba ne ye no se wo ka asem bia che ne ba na won te se maame no so ya abrewa enti nkaka wo no nko ana nko de ne kuro mu twi kasa no ana kasa wo tente te akura no wanya sa chance no to wo se wodi ne ho abro wodi ne ma no so abo ne ma no kokora wo mafie wo hu asem so mfa nka nche nkora enti mesre Ghana fo nyina ye wa kontu mu ababi ase ehu hia pa eyemfa so de kase pa eya de emu odu fa ukrom kasa wutie bia fatete oba no na eye no nyam hyema wodru Ghana ebia na wunya hode sa wanyini wo ho bibia atumisi na bibia ye na obai do ko Ghana na wakọ na mlwafo ho afi na okọ paden a che no wafo na ha eni anu ye sremo mom ye mfa ye krom kasa wutie biara fatete oba no na ho beba mfa so amma wo maame no eja no ene wo man na akora ne firi mu no hwe me sanka asem baako ebia na akora nyame adum obe ni petitiru na ni petitiru oba be okopi o man Ghana mu wo free say wo kwa president that's one teacher beto aman aso bia ne nyame yi ni so no na ma meje Ghana man nsi wo na abro wudi akora ni ntino sai ni onyam hye na nyame hye no wa me na free ne nsa timi nuanom ye srem mama yemfa ye krom kasa ye tie bia yemfa tete ye ma no na me fisi ye sa ebebo ye no ba se di krom kasa etete ye ma wone ene omo na amenyinara awo se di krom kasa tete ye ma awo fofi na dwene no yo mama oba pa awo se di kasa ye di atete ye e kire ye ma na that's mechie tifo nso eye kasa no eye say ye de betete ye ma na ebe free angle u free baso say what you say because yen ye kan say ahoho ana say krobia u free su bia no eto da ye hya enkwala no twintwan say chinchina wo say wo ye say what you say me de me ho be example say wo ho me na me France na me tie na me ko ho no kasa no mente say wo ho mente kasa no na wo be ye bibia nso a ade say wate kasa no wo be kwa appointment na ade say da bia wo fro obi edi wo chi say be se mi enkonko jame enti na me ba ho nso na me so na mo 22 years enti me decide say me nyamu ye ede mesua kasa no ti mesua kasa no kodru ba bia me wo ye no afa me ma no na me nyanti ni ye papa nti me ma no hu edru sani omo kasa na me decide say ene meka French no mom instead say me no mbe country no meka French no na me so me de asua kasa no enti me no omo papa eka kasa no e wo fie ye ka no na enkwala no sa omote woni no papa kan kasa be French kasa no ye country na kan pa e wo fie so but me ne enkwala na kasa me kan French no because I mean so me pese me sua kasa no enti ye kwa no sa omote kasa no na me nim se omote enti da me do omo kodru Ghana say cream da no na omo start so omo country afi omo kra ti me koko gina ba bi be ka tell me say mama enka jiro bia se metitwi na metie di omo kanu ma ba be ka kiro se what you say enti enkola no se edru ba bia awofo no bi ehye won sa chenchina untitwi se wo kwan se ukuta okrata na se wutimi de won ko Ghana enkola no ye wo mo de kasa no mo bete what the no cost roba for more better kasa because once I walk kasa no manete no nko ade language ya akwala eso sani ehwehwemu etie no enkwala etimi sua kasa ahodo bebre enti wo sana walk to kasa we adwa na adwa kan Senegal kasa but onye Senegal ni because a woman am dey kokoja no
oka Senegal kasa ka ho se wo ho ene na wonyi ye no onti bi onti na asan ko but o share obi sesi ana so omo ka ebe san etumi aba se wo ho se na enti kasa enya de a ye hye woni pa chenchen se sua wo je nipa na free will no ebo nipa ma ni tumi esua kasa no wote kasa enti eye se obi a be kire me ba kasa no mum na mum enye ohye so Papa say yes or better over or cassa. Massam Bissamo and one and besides say a yes, say, or better over or cassa. Into one way say a yes, say, or better over cassa. It sounds a cassa, dear, won't mean should be say, on Sian cassa. No, may yes or better over say, on count cassa. It was say, you. Some made the babat now, which I put my one or her. Someone who feed Taliban idea. And why I never say, Obi of Taliban idea about you. Ya name a quan. Do you won't call you? Do mammy phone papa for Mocha Italian language, you know, and Colanico School Italian language, you know, Mocha. But then, my friend San Soti, Ghana, Cassan, Jim Crab Mube. And tea, and Fasodia Ben, Eddie Basse, Obet Macha Oba, Ocasa. What are the importance? Say what oba okasa woka say dem me kan kan no say wo kire oba okasa ade bi o wo kire ni mu a ote ase ye wa mamre ene wo amane edu ba bi a me mantim busam say papa na ntuma wo fura no ase kire say na maka kire say ye kuro mu de say wo ye panimu na wo kɔ badwa mu a wo fura ntuma na wate ase me free Ghana ba me pempam ti satare ehye mi sei o musa ana o ada na o di atare ko Ghana na ba na wasapam atare a e ntuma na ade pam ye na me sei we ye krom atare a style o wa ye sha na nyina ya mamre no kwan no ye o sei wo ye Ghana ni o sei ti ana so ye African ni ko a Nigeria o mo so frantuma e de ibom o mo me ma hye fugu ni ade mi nyina ya o mo o so mamre no Mfaso die ema yehu ni se ema kola ni hu baabi a ofi nkola ni du baabi a mimi osofo bi eba we dey na I'm British na so papa e fantini o so we are British o ya ma British because I was born here you want today enti omo ya mo se omo nti twi kura omo nka twi no all can am say nyame nshira and I'm British I'm British ko once the city no edu ba bi so na wo for the free ya kasa na shakola na dwene yes nti akola no for say ya kasa nkore honte me ka me ne me man ko Ghana if on e ba no mti say amanfo pa trotro for the pie odoko kan say na omo so pie ba pim ne yo fi me ka se me ko Ghana no omo so say papa wo kwa ya chia odoko kan edu ba bi so mti mi akola bi na osunsuo na ne na zibon omo say papa then na osunsuo na ne nansi for na me say ha de antisa brochiro wo nye nyina na ebenya sky betimi dia to we ni we ntimo de mo timu no mo na nyame asese erade adon wa ma mo tebia etisesa o eno timi bua kra makola na ho bra na ho maso e ba fom e ma obre no asem say say nipa igumu awodo sanye sa na ya na nkola no du ba bi o mo fo say ewiase de ni nyina ne wo ma abrochiro ni nyina no but yes say we are denya we tuntum me dem ya dem ka tell man say mo de ho mo na Italian for good mo Italian for but mo ya denya mo ye Ghana for if say e true say be me bad Daniel na me bad Joshua enya tibia bia me gidi say metimi aka kire no me mfo so no de o hye so de but me ka kire say kwa me na kwa bna ko ya de we ma Ghana if say o papa me Ghana ni enti say o kire oba okrom o kire no kasa mfaso dia unya de bebre se na ye nua ba o papa kan bia anadwum asem na wa yare na o ma de okofie ye ko Ghana mi hu say yi ase ni ade memu ana o ye be fo mo kra de aho o ye be fo mo ko ye o ma so mo nye fifo no obi ma mi wo hwe na body sa waja ene chance kuku ni kom ene obi ma mi wo so ko chance o ma mi wo ba besie no sani ma wonyina ti o jira no mi jira no ma bom se no sa say na branti e si o ne ha ne ni ko yo na o duro wa da no se we bro ni o se esa no wa to but se onim amamre no a
ye kyerɛ ne sɛ sei ne krom ye na meni ni sɛ obra bi ho bɛn ne obɛbɔ ɛna sɛ wo kyerɛ wo ba so krom kasa be de ma no ba wie no ɛboa no sɛ me kan ne ma ahobrɛaseɛ sɛ wotimi kyerɛkyerɛ na nsɛm mu ɛma ne te aseɛ ɛnkanka sɛ mu ofie na mu di abusua ho nkɔmɔ a wo sɛ ya Ghana for your extended family me ma me nua me sewa me ofa ase ho anwan sei ni sei me ayisu nti ne ɛmoa bi ho kra na sɛ wo ba ne nya ba bi si na oboa obi a otum sɛ me papa nua ba me papa ofa ase nti me boa na enye me ya enye sa na obefa brofo suban me yere ne me manko a me yere ne me manko a yeso nya me yere ne me manko a na ye de dabi moa ye nua ma no do so ye ofa ase fo dwo nti o se utimi kire wo ba no kasa no ne amamre no na wo ba ne ye den se ne o kan ye o hye so na wo ba no se mi onua no bi wo fie me busuafo ni bi wo fie a se nya me to me nkwa na mu na bi esi ye a metima ye den aboa wo awo mfaso dia be na ye benya se kire ye ma ye kasa mfaso a e de breye no ebi ni ne wa he medase ndase ye kire ye ma kasa eye yenye kana kasa bia ye kan wo kire ba mfaso dia e de bebro no se wo pesa wo kasa kire akola na me mfa na futu kwa so wo betumi aka wo betumi kwa start wo lifetime nia akwai wo fa so a wo de ba besi sabri so me brofo na me kan me dan an ma chechire me fa example so me yare na so me ko hospital so me kwa ko samu ya dia enam so brofo na me kan me timi kan nia e ha me pa wo se ha wo ya the brofo ya kan say brofo me say that wo se on me pa so me ya me wo se na me sin kan ana se adasa o kan Italian language ana se o kan de chana de dia wontumi nchirichire mu me ya de brofo me di won ba ka se nyame dia bo no eno no wonna nte so nyame kura timi hira wo ade a me hu ne se ka se bia wo kan eno wo di sua de o mu ne yie pa enti se me ba no a me nhyɛ wo se chinchira katwi na so no aboze twi ne me pe esan se me wo kasa me wo twi na am de bayi wa no so enti ama me ba boy no kura no hia no na sa wo ka brofo be ka twi ya kire wo so ye Ghana ni dia ade ntina so ka brofo kire na mo ko hia obi a won ti twi a afa no no so ba be ka kasa na wo tie ti me hu ne se ma wotumi kasa kire nkwala ni ye wo firi wa koma mu nyina e kasa kire nkwala ka asam kire mo a won be hu ni a wo ka wo ni dru ba bi no wo ya ade bi anya betumi akasa jade wo ye no twi o kasa because I see ntia akwala to we a me twa to mo so wani abre na wo ko esa wo bi to say eh wo be bo akwa mo mi entete na approach wo mo chi no mo se ne tie wo unti me fe say ye kasa no emfaso dia ye benya ne say emma nkura ne hu ni aye pepa eyie no omo nso hu se omo kwakwa ne bi so a obehu se wo maame no nso no obetireti na ma baba be si kwa papa so ntie ye bebre se ba ka ye kasa ohu bebi a ofiri because be ne ye fro ye boa te say I will say I don't know na ne ye fro ye boa na you don't know ye boa should know say it is saying ni ya no ni say eye we say na ya ahwehwe no esan say who Paul na be say how are you or I'm fine thank you because ni din na ye Paul nti ya boa nso o so timi kasa maame mpa cho me ho ye me ye sa e na me jitu yo o papa faso a di braye se ye kire ye ma ye kasa ye kan and faso bebre braye faso ba san se me ba you can have ba ko me hu se o ko office bia na se ba bia eye wo ko school wo ko hospital ba bi sa ba bia na ye ma form to be fere me bo a wo fere a na e ka bia wo free wow wo se me kuta French passport wow wo ye fita o ti ase wo nye fita ye tuntum sa wo ti ase enti wo ko tro ho se me ye French ni a wo mo be sa fifi mo hunu se French ni be African French and I say European French. So one who said yes it na and one more bachelor one ba be who say you are an African. So what I say exactly. So what I say and time bia no say what shire akwala no e ma ne hunu de wo fira o ti oman a o firi mu ana say na ja ne na e firi mu no o ti ase so what I say na o pese ne kon be do man no wasua emu niema
so ye wo great leaders bebre wo ye mana ya wo mu no so what I said that bia no ebi a Ghana yesu da bia me kan se bi na minim se beba mu nso me se enkwala ya ebe efri ne ya wo ne efri ba besi 34 no so no leaders bi be pie wo mu a ebe ye so what I say because say omo adwen na omo de nam no e different enti ebe kwa kodru mre bi no ne omo de beba no ebe ye different ama ya fire ntuma pa efra enti se wo kire akwala no ne ewufri ene ne wase efri a no hu de one man no mo no ye wo mu a eboa enti ye good say ye e de brayers ye kire ye mba ye kasa ya mane me ye Ghana ni ye frɛ me resi me kasa ne fante mama mre no ya wo ye ma me mu frantema nti yenso ye nyini ye frantema mama mre no mama bra edikan ene me kasa nti sa me je me kasa me ka fi me bansemu a na mama me ba no ayira sabi monima sabi ya wo me menti aponche a wa kire ne ba se onkosu aboa foforo su da aboa bia basu ni su adenti na ye nipa mom ya ma esu nipa foforo esu wo dia ponche fi Ghana ba ha obedi 1000 years obesu me on kopi mponche omo UK aso edin me nkasa embrace special ya yeti abrochiri ni ade edin se wo ba no obesua kasa no edin ne mom me nkasa hye no ne mom ya wo ne nka oba pa kasa no asema me fa wo me se esanse ena onne ni papa ne kaninti enkwala ne tiye that is why enkwala no etimi kai nti se ne nka ya de efie ho mo nka hwe na French na nka enkwala no nti hwe nti se enkwala no kra no mo ntimi eya ye ka no omofo mo bi nti so koduru fi a wo ka obi me yanko bi ka o say auntie I understand but I can't say it at least otiase me duru fi asa me ka bia otiase eno mpoye since bi ni mo ho a omodie ne de kra na mo omo ti abro jira de mpo nhya da hame sasa bi wo koye kro mo Ghana ebe se Ghana wuti wana oma bakatwi a na chese wo de okura sini de na wo ma me papa so moti wa mo so mo katwi wo ko bi mo kota de a wo katwi wo ko adwuma ma wo mo adwuma kura wo so mo ka bofo kura wo mo katwi na mo se wo be fia wo ba no ne na ka brofo a menyanko bi ka this is my yours misremo ya kasa ya mande kwan a ofa so kire wo ba o kasa no saa kwan na wo ba be fa so ehu amane esanse so wa kire wo ba brofo na o ka kire so nko sha ahene ba obe den na wa hye ti se ne na bra kan wo frɛ Ghana ni ba ne ma me no pay Ghana ni a na obi sa ne say why are you from us? I'm a British, my parents are Ghanaian okoto be na okwa no ma wow ye Ghana for esane ye de ahye nkwala ni trim e na obi timi de hye ne batiri ma mo hu se Africa kra hwe ni ho enso ho no no so ofi afiso ana no afa ne ntima na okọ na ne ba ne de na waka ha ubi sa de ba na o si there are no lights Ghana ni ba na o si there are no lights, there are no houses Ghana ni ba there are no houses na o ma me ko ofie no edua so na okọ se okoda efri ma wo ba tan no wo de a kire akwala no moma ye nkire ye ma nia eye ye kasa eye ye kasa ede moma ye nkire ye ma amochine bi nso omo nso e de abo omo bra ebe efe se obehu akwala ne se oti abemu okrom ha na da kro be na no ano kan ma be native language efe because me ko dabi me ko ye eyi bi wo dabi na nipa me ko to no Asian counselor na me ko to no Asian obi na no ana o kan ni krom kasa counselor o kan ni krom kasa kire ni pa person o ka kire no ansa na oba me so abeka brofo me pa cho me nkire ye ma ni ye kasa na eno ene ye brofo ne eda ya obeti ye kra ye ko school Ghana kra ye si etibi
nti eden a obeti yo yedamase enen so abrabo mu nsem bebi a yedi mo besini yedamase na wotwe sende mo san hia ye he ya ye no mo wonko foforo yedamase bye